Ayan po, may bata na pong nakasilip sa bintana. Ang baby ko, oh, gusto niyang lumabas. Nakasilip na po siya. Oh, ano, kumawa naman yan. Gustong gumala. Hi! Good morning! Good morning! Gala na, gala? Gala na tayo? Ha? Larkan? Gala na tayo? Gala na? Simulang gumala? Larkan? Gala na, gala. Larkan? Gala na, gala. Gala, gala. Come. Oh, excited na yung bata na yan. Oh, tara na. Ha, tara na. Okay, later. Wait lang. Bye.